Alright, mga katawan, Merry Christmas. Gusto ko lang tunghayan sa inyo yung mga action na mga ginagawa ko sa loob ng mga pelikula, mga ginagawa ko, mga teleserye. Alright, intro muna tayo. Let's go! Action! Cut! Standby, standby. Ingat. And action. Ay, din. Action. Yan. Labas, yung dalawa. Cut! Let's go! Let's go, let's go! Di, pero mamaya may shot pa naka-script kasi yan eh. Ganda ng shot. Mas maganda yun pag may skip din dibdib, Greg. Ay, grabe! Skip din dibdib yan. Hindi na rin sa ulo. Choke. Oo, ganda ng barit sa ulo. Lapit niyo yung tig-tig. Direct. Malas sa puso yung boy proposition. Matak na lang. Pasa ng barel? Upa lang, upa. Palabas, Okay, palabas. ready? Palabas, Mike. Galing sa loob. Kunyari na, ubusan ka ng bala. Din, pasok mo na. Yan, paglabas si Mike. Agamin niyo dun sa kalaban direct. Susugod sa kanya. Okay, ready? Apo, Okay, pasandot pa dito, kuya. Dito nga lang ng wire para Okay, ready, stand by. Rolling! On, off. In 5, 4, 3, 2, action! Lihat. Mahal po sa iyo. Galing. LL! LL yan! Galing din yan. No? May no? Isa pa tayo, Mike? Okay lang siya. Alright. Okay, alright. Manipis lang yan, Drake ha? Manipis lang. Nipis lang. Tatayo ako ha? Ito, spaghetti. Sige. Kapasalan na lang. Diyan tayo magpahal. Nice one, Donnie. Ganda. Ganda. Very nice. Yung bato lang huwag bawal ipapasa mo ha. Kasi tayo yung exposure sa araw. Yan. Okay, ready? 10 seconds. Opo. Ready? Taas ulo. Jampo. Clear. Taas kamay. Baba exposure. Slow. Oh, 10 pala. Gusto kami eh. Anong oras? Ready? Okay. Ready? Kita lang, maybe. Just ako mga direct. Di po nakalala si Ay. Aba, hindi na direct ha. Alright, pag ready kayo. Kaya ka lang ko ready na tayo. Wala na ibang kita. Okay lang. Ito yung mga text dyan, mga Siguro na kayo dito. Pakay Piluya. Pinuna. Pakay Pinuna. Pinuna, ito to. Dalawa lang, yan. One action. Chop. Pasok ka na rin dito, Lia. Yuri. Mga ganito lang. And then, wala na kalaban.
Bam! Okay, Okay na yan, tayo pupunta na yan. Ready, time lang. May kita ka, on action. Fight na, ready. Ay, wait lang daw. Ay, ingat ka sa babagsak mo. Gitol. Huwag mga kabayan. Charlie to. Are we shooting this today? Coach, mas maganda ganyan. Pag-lock mo na yan. Pag gumalong. Ready. May, ready. Kalaban, fight. On action, sugod agad yung una. Ready. Careful us and more. Stop na, stop na, stop na. Opo. Lupa lang ha, wait lang. Taas mo na yung kamay mo, Riot. Yan. Ayan na. Okay. Okay, stand by. Ready. Rolling in 5, 4, 3, 2. Action! Yan na. Clear. Alright. Cut. Cut. Okay, kay Olsen. Kay Liam, sorry. Nice. Ito. So, ang mangyayari, mamaya sa pakita natin. Paparinig sa loob sa Yung last, pero ano kaya na. So, action. 1, 2, 3. Papapapapap. Speed yan. Bam! Dito. Dito. Paparin sa kanya. Calm down. Okay, ready? I'm rolling in 5, 4, 3, 2. And Smoke pa daw. rolling in 5, 4, 3, 2. Dami. May smoke pa eh. May upa lang konti. And action! Moment ka muna na ano. Putol na. Ayaw ko makita na. Hindi, wag mo na pakita. Yes, correct. Forma. O, tayo. Doon na lang sa saksak. Ayun, sa leg. Pagsaksak mo yung ginagawa natin sa practice. Shag! Ginawa muna. Okay, okay, okay. Gano'n lang. Beautiful eyes lang. Ready. Okay, usok, usok, usok. Konti lang. Pasaksak na. Okay lang, sasaksak. Okay. Tapos, Liam, gano'n. Liam. Lalais ko ng palis. Hindi lang, sama. Tingin lang, mata. Okay. Okay lang. Alright, ready? Ready, rolling in 5. Let's Ay, go! sobra na naman smoke. Sobra naman yung smoke, kuya. Ay, kita kayo dyan. Kita kayo. Pinapanood niyo sila. May po Liam? Wala na. Wala na po. Alright, ready? That's low. Okay, ready? Rolling in 5, 4, 3, 2. Action! Cut. Okay. Bata ko yan. Bata ko yan, man.
puta. Si Lolo Ben, si Luna. Lolo Ben, tago! Yung sa ano, ayan. Yan. Okay, ready? Rolling in 5, 4, 3, 2, action! Sabo!